हेलो फ्रेंड्स मैं इतना आसो कत आपलोके निश्चय धरब पारिसे मैं आसो इतना डिगबय हतबाकी उद्यानत और चक यार परिवेश कि एटा सुंदर परिवेश मैं आपलोक देखाब विचारिছো इतना बहिबर कारण टकोपातर इमान सुंदरक एटा जिरणी थरा बनाई राखिसे तार एफाले देखिब दिस इज माई लाभली वाइफ तो इतना इमान धुनिया धुनिया फुल आसे चाब पारे आपनालोके यदि केतियाबा डिगबय आए आमार दुलियाजान हो यदि आए डिगबय चारिआली परा रिफाइनारी फिल्ड हो आहिब आपनालोके इयाते IOC ओचरते आछे तो गतिके खूब भाल पाब आहिले आपनालोके चाइ मैं आपनालोকক यार भिउটো देखाम तो आपनालोके चक भिडिओটো सुंदर एटा परिवेश आमार बाइदे भिडिओ बनाई आछे तो एफाले चाब সেই পুখুৰীকেইটাৰ মাজত ইমান ধুনীয়াকৈ পানীটো ওপৰলৈ উঠিছে আৰু এফালে মানুহবিলাকে টাইম স্পেন্ড কৰিবলৈ আহিছে তো এটা এই পুখুৰীটোৰ মাজত খুব সুন্দৰকৈ এখন কাঠৰ দলং সাজি ৰাখিছে আৰু এইবিলাক গছবিলাক কি আটুক ধুনীয়াকৈ আছে তো এইবিলাক ফুলবিলাক চক আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ बनाई राखिसे ऊपर उठी যাব পৰাকে এটা হেৰি ऊपर फाले गले ये देखि पाब धुनिया जगह मैं এটা डिगबय पार्कखन खूब भालকৈ उपभोग কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট আমি হোম যাম ঘৰলৈ তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'ত শেষ কৰিছোঁ বাই বাই।